हेलो भाई, हेलो फोन क्यों काट रहा है? उसकी तेरी फट रही है क्या? भाई, सुकून से बात करना है, बिना मेरे भाई बदज़बानी की उसूल की रोशनी में तो बात कीजिए, वरना भाई हमको फोन ना कीजिए। हाँ, सुकून से बात करना है, इल्म के दायरे में आलिमाना अंदाज में तो बात कीजिए, वरना बार बार फोन ना कीजिए। मेरी बात सुनेगा। मैं तेरे को झूठा साबित करके बताया कि तू सुन्नी मसलक में आएगा। अच्छा, आपको बात करनी है, इत्मीनान से बात करनी है कि नहीं? हाँ, एक मिनट आप बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे, और जब एक मिनट हम बोलेंगे तो आप चुप रहेंगे। इससे जो हमारी बात है भाई वो आप तक पहुंच जाएगी, आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप अपने आगे मेरे भाई बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपनी बोलते जा रहे हो, मेरी भाई सुन ही नहीं रहे हो। बोल। चलिए, सबसे पहले भाई मैं आपको अपना तारुफ देता हूँ। मैं अफ़ू खान हूँ, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। आप अपना दीजिए तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद आजान रजा अमजदी है। मैं मुंबई नागपाड़ा में रहता हूँ। बाकी रोड, शुक्ला की स्ट्रीट। बिल्डिंग का भाई नाम देखिए, रहमान मेंशन। बिल्डिंग का माशाल्लाह नाम माशाल्लाह। मेंशन। रूम नंबर 9, रूम नंबर 5, रूम नंबर 42। नहीं, रूम नंबर आप ना बताइए। हाँ हाँ हाँ। रूम नंबर का हमें कोई काम नहीं है। ऐसे तो हम भी आपको बता दें कि मैं अफ़ू खान हूँ, कभी तुमको यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ। इलाहाबाद में फाफामऊ में शांतिपुरम कॉलोनी में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने रहता हूँ। तो इतना मेरे भाई डिप्टी ना जाइए, ये एक आम तारुफ होता है कि तारुफ दिया जाता है। मैं भी यूपी गोंडा जिला का रहने वाला हूँ। भाई आपका नाम एक बार थोड़ा आराम से और जोर से अपना बता दीजिए, क्योंकि नाम आपका काफी मतलब भाई कोई लंबा है ना, समझ में नहीं आया। मोहम्मद अजान रजा अजहरी। मोहम्मद अजान रजा अजहरी अमजदी, ठीक है। हाँ। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। अब जब मैं 1 मिनट बोल लूंगा तो फिर आप अपनी बात बोलना, ठीक है? ठीक है भाई। देखिए, हनफी जो मेरे भाई धर्म है, इसकी जो हमारे जो हनफी भाई हैं, आलिम हैं, उनका ये दावा है कि हमारी जो फिका हनफी है वो कुरान और हदीस का मतलब भाई एक जूस है, निचोड़ है। तो मेरा ये उनके ऊपर दावा है कि मैं ये साबित कर दूंगा कि उनकी हनफी फिका में बाज मेरे भाई बातें ऐसी हैं जिनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हनफी मेरे भाई जो किताब है, फिका है, उसमें ऐसी सी बातें आई हुई हैं कि अगर कोई महर में अपनी बीवी को शराब दे दे, या जो खिंजीर होता है सुअर दे दे, वो भी अदा करना जायज है। यानी कि अगर कोई जमी मर्द है और उसने जमी औरत से अगर भाई वो निकाह किया और उसने महर में शराब या शुअर अदा किया। आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा बोलो। जो जमी होता है वो कौन होता है मालूम है ना? कौन होता है? आप ही बता। जो इस्लामी कानून के अंतर्गत जो लोग मतलब होते हैं नॉन मुस्लिम, उनको कहते हैं मतलब भाई वो जिम्मी, ठीक है? तो जमी मर्द और जमी औरत से निकाह किया और महर में शराब या सुअर अदा कर दें, इस तरह अगर दोनों में से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया, तब भी यही ऑर्डर है कि हुक्म है कि महर में शराब या सुअर अदा करना होगा। यह आपका मेरे भाई जो आया हुआ है, ये आया हुआ है आपकी हिदाया शरीफ, उसके जिल्द नंबर 2, किताबुल निकाह, पेज नंबर 137। तो मेरा सवाल ये है, अब इसको सुनिए और आराम से जितना आपको बोलना है बोलिए। मेरा सवाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम है, आदमी भी औरत भी, उन्होंने जब शादी की, निकाह किया, तो उन्होंने मतलब आदमी ने अपनी बीवी को दिया महर में शराब और सुअर। अब दोनों में से किसी एक ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया, तो जब उनको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तब भी उसको यही महर
واپس دینا پڑے گا، یعنی کہ شوہر اور شراب۔ تو اب آپ یہ بتا دیجئے یہ کون سی قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ جو اسلام قبول کرے اور اگر پہلے اس نے اپنی شادی میں نکاح میں سور دیا ہو یا شراب دیا ہو تو بعد میں بھی جب وہ اسلام قبول کر کے نکاح کریں ایک دوسرے سے تو بھی ان کو بھائی شراب اور سور کو ہی مہر میں دینا پڑے گا۔ اب آپ آرام سے بولیے۔ آپ کا بولیے۔ جی بول دیا، مجھے خالی اس کی دلیل آپ دے دیجئے، اس مسئلے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیجئے، ہم انشاءاللہ آج توبہ کر کے حنفی بریلوی بننے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ میں اکیلے نہیں 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے بنیں گے۔ میرا پہلا بولنا یہ ہے کہ یہ جو بات لکھی ہے دراصل جھوٹی ہے اور یہ تہمت ہے۔ یہ بات کو میں نہیں مانتا اور یہ دعوے کے ساتھ میں اپنے رب العزت کی قسم کھا کے بولتا ہوں، یہ ایسی عبارت ہے ہماری کتاب میں، کوئی کتاب میں نہیں لکھی ہے۔ تم بتا رہے ہو، اگر لکھی بھی ہوگی تو تمہارے مکتب کی چھاپی ہوئی ہے یا ہمارے مکتب کی چھاپی نہیں ہوئی ہے، سمجھے بھائی؟ بھائی آپ آرام سے بول لیجئے، کیونکہ میں اصول کا بہت پابند ہوں۔ آپ نے ہم کو بولنے کا ٹائم دیا ہے تو ہم آپ کو بھی بولنے کا ٹائم دیں گے۔ آپ آرام سے بول لو، لیکن خالی اتنا ہم کو کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے بھائی دیکھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ کی قسم بھائی آپ نہ کھائیے، کیونکہ یہ بات میرے بھائی برحق ہے، یہ آپ کی حنفی فقہ کی کتاب میرے بھائی ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، مجھے پورا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو ہدایہ ہے نا یہ اہل حدیث بھائی نہیں چھاپتا ہے، یہ حنفی لوگ چھاپتے ہیں۔ تو یہ آپ کا پیترا ہے نا کہ یہ ہم نے چھاپا نہیں ہے، آپ لوگ چھاپا ہے، یہ ہم لوگ چھاپتے نہیں ہیں، کیونکہ نہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں بتاؤں تمہارے کتنے فرقے ہیں؟ اہل حدیث میں کتنے فرقے ہیں؟ نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ سب میرے بھائی جماعت ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے جو میں نے عبارت آپ کو پڑھ کے بتائی ہے کیا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے یا آپ اس کو مانتے ہو کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ غلط ہے اور یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ، یعنی کہ آپ نے قبول کیا کہ اگر یہ کتاب میں ہے، اگر یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے ایک دوسرے سے نکاح کرتا ہے تو مہر میں شراب اور شور کو دینا یہ غلط ہے۔ الحمدللہ آپ نے حق کو قبول کیا اور آپ نے بھائی جو یہ تکلیف تھی آپ نے اس سے لات مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی حنفی فقہ میں اترا ہوا ہے در مختار میں کہ جو امام کے قول کا رد کرے اس کے اوپر ریت کے ذروں کی بارش ہو، تو آپ نے اپنے امام کا قول چھوڑ دیا تو آپ کے اوپر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف سے ریت کی بارش ہوگی۔ سنو بات سنو، پہلی بات تو یہ اس کتاب میں بات لکھی نہیں ہے در مختار میں۔ ارے در مختار میں میرے بھائی لکھی ہوئی ہے، ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ فقہ کا سیکھنا سکھانا قرآن کے سیکھنے سکھانے سے افضل ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں بھائی حنفی فقہ کے اوپر الحمدللہ مجھے مہارت حاصل ہے، مہارت۔ ٹھیک ہے، ایسے حوالے ایسے عبارتیں اگر میں عوام میں کھول دوں نا تو عوام پاگل ہو جائے گی، حنفیت سے توبہ کر لے گی، لیکن مجھے اللہ کا خوف ہے اس لیے میں میرے بھائی یہ سب گندی باتیں کھولتا نہیں ہے۔ توبہ اس میں کرنا ہی کیا ہے، سمجھے بھائی؟ توبہ اس میں کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ بھیا یہ کیسا حنفی بھائی، یہ حنفی دھرم کا مہر ہے کہ مہر میں شراب اور سور ادا کرنا جائز ہے۔ بھائی ہدایہ کی جلد نمبر 2 کتاب النکاح پیج نمبر 137 پہ میں آپ کو اسکین آپ کو بھیج دوں گا۔ آپ کا جب ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو اس میں اس اوریجنل اسکین کی جو عبارت ہے وہ میں ڈال دوں گا، اور یہ کوئی انٹرنیٹ کا اسکین نہیں ہے، اوریجنل کتاب سے کھینچی ہوئی تصویر ہے، فوٹو ہے۔ آپ اس کو پڑھ لینا، اپنے عالموں سے جا کے پوچھنا، تحقیق کرنا اور ان سے اتنا پوچھ لینا یہ کون سے قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔
हमारे मस्तक में आते हुए मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। अरे भाई, जब आपने पढ़ा ही नहीं है, आप खुद मेरे भाई अता पता लापता हो, जब आपने कभी अपनी हनफी मसलक की किताबें उठा के देखी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर आपकी जानता है। हनफी फिका की कितनी सारी किताबें आपको मालूम भी है भाई? हिदाया है, दुर्र मुख्तार है, फतावा आलमगीरी है, अच्छा ततरखानिया है, कुदूरी है, तुम ये दावा फिकुल अकबर है, इतना मैं बोला तुम्हारे बीच में, शामी इतना है, बोले मैं बोला सुनो भाई, रद्दुल बोला तुम्हारे बीच में, मुख्तार है, कितनी सारी मेरे भाई किताबें हैं। और हम ये नहीं कहते कि हनफी मसलक की सारी बातें गलत हैं। हनफी मसलक की 80% बातें गलत हैं और 20% हाँ हो सकता है कुरान हदीस से साबित हो, लेकिन 80% इबारतें उनका कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 1 मिनट तुम बोलोगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, अब तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलो ना। अब तुम बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में बोले जा रहे हो, उतनी देर में बोल रहा भाई। तो आप तो मेरे भाई इबारत का जवाब दे नहीं रहे हो, उल्टा कह रहे हो कि ऐसी कोई इबारत है ही नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको सबूत दे दूंगा तो आप मेरे भाई मानने को तैयार ही नहीं, तो बात करके आगे फायदा क्या? सबूत मैं भी दे सकता, दे सकते नहीं, दो हमें। आप अगर मेरे भाई ये साबित कर दो कि अगर कोई इंसान इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन के अगर वो वापस मेरे भाई निकाह करे तो वो निकाह में पुराना ही वाला महर देगा। अगर उसने पहले अगर भाई शराब दी थी तो वो बाद में भी शराब देगा। पहले अगर उसने भाई वो सुअर दिया था तो बाद में भी भाई वो सुअर देगा। ऐसा कौन सा मसला है? कौन से मेरे भी कुरान हदीस से साबित है? मैं तुमको मुबाइला का चैलेंज करता हूँ। मुबाइला का जमी मर्द ने जमी औरत से निकाह किया और महर में शराब या सुअर अदा कर दे तो इस तरह दोनों में से एक मुसलमान हो गया, तब भी यही हुक्म है कि महर में शराब या सुअर अदा कर दे। हिदाया शरीफ जिल्द नंबर 2 किताबुल निकाह पेज नंबर 137। ये हनफी धर्म क्या मेरे भाई ये बेवड़ा और सुअर खाने वाला धर्म है? बुलाओ अपने आलिमों को, उनसे कहो जो वो कहते हैं ना हमारी फिका हनफी कुरान हदीस का निचोड़ है, आके साबित करे ना इसको। इस इबारत पे फतवा है कि नहीं है इससे मुझे लेना देना नहीं है। ये इबारत किस कुरान हदीस से साबित है मुझे ये जानना है। अरे भाई मैं बोलते यार, अभी तुम बोलो ये फालतू बात करता है फिर। हेलो बोलो अजान भाई। मैं तुमको मुबाइला का चैलेंज करता हूँ भाई। ये चैलेंज जो आप कर रहे हैं, पहले आप इल्म हासिल कीजिए अपने मेरे भाई जो मसलक में उनकी किताबों की तहकीक कीजिए, उसके बाद चैलेंज कीजिएगा। मैं आपका ऑडियो वीडियो बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ और आपको स्कैन भी भेज रहा हूँ। जो इबारत मैंने आपको बताई है उसका ओरिजिनल आपके हनफी मसलक की छपी हुई किताब का मैं आपको स्कैन भेज रहा हूँ। आप अपने आलिम दीन से तहकीक कीजिए और उनका कालर पकड़ के उनसे दलील मांगिए कि ये इबारत कहाँ से साबित है। क्या महर में सुअर और शराब लेना जायज है? आप उनसे पूछिए। हाथ रख के कसम खाओ कि ये हमारी। हेलो हेलो